চুত বানানি বেগটা নাও ভারী করে তোমার বেগটা। দেখো বন্ধু, সমুদ্রের মিডিলে একটা সুন্দর মন্দির। দেখো বন্ধু, এখানে কাম চলতেছে। দেখো আমরা একটা ব্রিজে যাবো এখন, সুন্দর একটা ব্রিজ। দেখো ব্রিজটা কত সুন্দর, ব্রিজের ভিউটা দেখো একদম কত সুন্দর। দেখো বন্ধু, নিচে একটা কাজ আছে। देखो एक काज है, देखो हम लोग शीशे में, नीचे शीशा है बिल्कुल। देखो और भी लोग जा रहा है शीशा में चल के। देखो बिल्कुल नीचे शीशा है। देखो नीचे शीशे के नीचे पैर है मेरा, नीचे का देखो पानी। देखो नीचे पानी है देखो हमारे पाँव में। देखो मंदिर पापा मीन पत्तिटे போகுது, நம்மளும் மீன் பத்திட்டே போலாமா? এটা বিলকুল তোমার কাইচ, যে শিশার উপরে লোকগুলো চলে যাচ্ছে। এই যে ভগবানের মন্দির। এখানে কিছু হয়েছে, বন্ধ আছে। দেখছো এটা পুরা শিশা। नूती गाड़ी नूती गाड़ी और हरियाणा बंद कर
₹1330 அதுக்கு அளவு வச்சிருக்காங்க. দেখো আমরা একটা মন্দিরে যাচ্ছি। দেখ সুন্দর মন্দির আছে। रोड साइड